Good morning! Si Mabit at Ampula. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maabig ya kabwasan at balang sinansakay ya pinablin na dumuringal na sayan na programa tayon early in the morning. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdumngag tidati nga programa tayo sapay kuma. Ada kayo iti nasyaat nga kasasaad. Kaptangal daw iti Huwebes, pitsa 15 bulan na Enero. Parad sa ramay manswildo. Uila kumon ya nabumbunan nyo mat iraratay swiswildoon nyo. Kapambumbun nyo, excuse me, kwantong tampol, lapulantid karakal na saray babayaran. Kulang susweldo talapulantid tagoy iray sasaliwan. Mabli iray sasaliwan. Paliruyo tay sili at 1,000 sa kilo. Sili ta natate gagimira. Makapagkalaw kasi no akin at arayay anagasang niya pananganot si karay mas mamabli. Singa sa ate sibuyas. Sa sibuyas agmunitan amunitan agerger, hindi mo pa hinihiwa, lumuluha ka na dahil nga po sa mahal, mataas ang kanyang presyo. Ngayon sili naman ang sumunod. Napakaanghang nakapalaran. Manlilingat tayo na husto, mambabana tayo na buto-buton, titawag tayo sa pukul-pukul na laman tayo, amin tayo tan, mantratrabaho'y husto, pakapambayar tilabat na buwis. Yakurakutan mo't balat na saray tagay opisyal da gobyerno. Insan niraon sa bilamot iraratay kalamidad. Ligan balat ya mampie pista iraraya opisyalis tayo da gobyerno karakal na sararatay kuwarta da aya walad da si katayo balat so pampapairap at ato'y gagimira singa sararaya babayaran aya buwis amay-amay ipapaksab ya buwis na gobyerno ya si katayo aso mansasakbat eda sararatan. Walaray double, triple taxation, walaray value added tax, walay capital gains tax, walay dokumentary stamp tax,
walay transfer taxes upon acquisition, sararatay real property tax, wala ni atati gagimira irarayay tawag ng tayuran na travel tax. Puro tax. Say presidente taga-Batax. Say nanay to taga-Taxluban. Ay paanong tulaya yatate gagimira ha? Oh, taga-inurahan si Presidente Bongbong Marcos taga-Batax, Ilocos Norte. Si First Lady, dating First Lady, Presidential o President Mother, Madam Imelda Marcos, taga-Taxluban. Kanyang puro tax la. So, arapon tayo at ati gagimira. Laut-laut saya ay tatawagan tayuran na real property tax. Sinaliw mula tay property, mambabayar ka ni Bismud Satan. Tinaon, ni panagbabayar lalamot manaya, panagbabayar na sararatay real property tax, mambayar kila ta, no nalit kayo, ya mambayar at satan, walay penalty yo. Ni jalabat la, istasyon, balbalag subabayaran mi. Balag subabayaran mi. Igapumla sa tay barangay. Yad barangay, mambayar ka na 2,700. Barangay permit. Aray accessories. Aray properties na sa istasyon, mambayar ka ni satan. Aside at sa tay business permit. Kanyan unabot itan mga more or less masulok ya sa isinta, unabot at 80. Aratay pangaliw yun na saratay properties yun, aratay amilyar. Ya aya suwa babayaran tayo. Sinaliw mo bilbilang susakaya propriedad. Bayaran mo ni subwisto. Dubli-dubli raratan. Ang aliw kay Abong. Ang aliw kay Dalin. Fully paid itan. Natatong yagagimira. Fully paid itan. Nya sinaliw mo. Pero subject to perpetual taxation. Ibabagara, true ownership cannot exist where the state collects rent forever and retains the power to confiscate what it did not build, buy, or earn. Panon tula bilang, no ang gapulay trabaho mo, retired ka la, may pensyon mo para labat-lad sigaya para maintenance mo tambal mo atan jadda suportam loob na sakibulan ay no mo na bayaran iraratan panangan mo kang kula kumun ya gimpuren mo mutitan nabawasan lararatay lifestyle mo takulang lalante itay awatan mo pensyon mo. Nagmula na bayaran iraratay property tanggap pula lanti anapan mo, retired ka la, kumpiska unitan na gobyerno. Kanyan na watan su pangi lalabanda iskrapun latay real property taxes na saray fully owned unencumbered property. Ya aya at mi tambayanan o mi susutan at karapatan na sakay individual. Nilira at saratay
constitutional principles, property rights, social justice, and economic efficiency. Sa real property tax mo na convert sa ownership into perpetual rent gobyerno. Sa ibabagada, sa true ownership means permanent, secure, and unconditional control of property, real property tax. Undermine that by imposing an annual payment obligation indefinitely, even after full purchase and transfer. Siya ka manaabang lamang at gobyerno at ati gagimirang gano atan at sarilim itan ya propriedad manaabang kani ed gobyerno. Ano ang kamakabayar na satay buwis mo o annual dues mo at nanulipay so lifetime ownership mo. Kabaluyan agaylaya. Ya pamairap na gobyerno ada si katayo watan so double triple taxation sararatan niya property. Amin lawarin property is already heavily taxed at the multiple stages. Income tax on earnings used to acquire the property, value added tax or other indirect taxes on materials and services, capital gains tax, documentary stamp tax, transfer taxes upon acquisition. Ay pan-impose na real property tax thereafter constitute recurrent taxation on already tax wealth, violating the principle of tax equity and proportionality. Araya, so ipapalapag damit at atiga gimira ya tungtung ito talagang garabyado tayo ya maong at sayamat. Ya amin mutlan kurang tayo at babayaran tilang mambabayar tayo ditan at gobyerno. Kung kapoy dya at atiga gimira pakapoyin tuya so gobyerno ya unyalan malaknaban niya panagbayar na sararatay buwis. Real property tax kwanda at dudo sa ento so elderly are mamairap tan saray asset rates but cash for RPT disproportionately harms retirees on fixed incomes. Aray mana yaman inherit na saratay dalin bangbalot ang kapulanti sa kwarta daratan, lack of liquidity. Aray rural families yasay dalin da appreciated due to urban expansion not productivity. Wala ray landed but income poor yet RPT forces liquidation or loss of ancestral property. Araya tatawagan dan socially unjust and accelerates land consolidation by elites and corporations. Say dapat kuno ya bisan na say gobyerno sa economic activity aliwan satay position. Mampuko sira at income, consumption, profits, productive use of assets. Dakil ni raya ya i-question da nilira at satan ya bayaran na buwis at ati gagimira malukay ito kamalang bagay ditan at mambabayar ka na satay buwis. Mangalukay sardinas walalay value added tax tutan. Ang tukaman susaliw mo walan-wala so value added tax tutan. Pero nanunang mo balat so serbisyo da gobyerno makapoy lautla panangiter na say abig laman jad abig laman la kabaluyan talagan nagwadtala nanungneng so kakapuyan
na panangitar na serbisyo at abiglaman. Kailangan mo ni untalimukor. Kailangan mo ni sumikero na untalan na tulong mikasi at sararatay politiko. At wadtan niya mamabli iraratay sasaliwan. Ami babagak sili lang bangat anagasang lang talaga supresyo tutan. Isublay dalalamot na ani raratay sibuyas si kamatis mamabli la. Pati bulong na kamuti mamabli. Nako dati-rati makalaka na samplo natan 30 pesos la. Daisit ni susakay balkot na satay bulong na kamuti. Kantabay tayo at technical side sa milyonaryo si Ka Edwin Inong. Millionaires. Managgawa na aircon. Di maragam. Ventilador. Pero hindi mo pa ginagawa yung water dispenser natin. Hindi na kami nakakagamit ng water dispenser. Mapakla ang tubig ngayon, mapakla. Ang pasager, sutaway na sa danum. Singa ang pasager, ya panagbilay. Anos labat, bus palang, ditan, Salapingaw, Barangay Salapingaw. Anos labat. Pero nanang ninyo, sari opisyalis tayo, kakabalag su kickback sa Saratay projects, kakabalag su iiter na Saratay contractors, nako. Si kaskasyan, aray kontraktor ya ginagamit da. Si kare papailan de kaso, si kara at ati gagimire nakukulong. Samantalang aratan at ganggan na sararayan opisyal. Wadtan niya paano nakabalag bilbilang so na-accumulate ya kayamanan na saray diskaya di untan tumat. Sararamay opisyal ya kakumplot da sararatan niya ghost projects ordino sub-standard iran na klase na projects. Insan lalamat unsabi iraratay kalamidad. Limuobla intagila su signal number 1 ya sayay bagyon si Ada. Primero na kinitan, bagyo ya unloob sayan na taon. Limuoblatan the Philippine Area of Responsibility. Tinawag yan bagyo, yang ngaran niya Ada. Primero na bagyo ya limuob at bansan na Pilipinas sayay bulan na Enero. Unong pag-asa alas 11 na kabuwasan na karuman ng amataan itan su sentro na sa bagyo ya walay kaarawin 635 kilometro silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Mindanao. So, kulaantutan niya bagyo. Pero nalik na yumot balot irarata na tati gagimira si pan uran-uran sa dagem. Jad loob na sakitaon nayarin mga 20
Asun sasabihin na bagyo ja bansa tayon na Pilipinas. Agtini lang ti makaka-recover. Agtini aka-recover sara may apadalan iran na bagyo. Wadtan lalamet, mansas bilalamet iraratan. Trenta minutos kasumpalan na alas 7 na kabuwasan panangipatuloy ni na programa tayon early in the morning para saray kaaruman niran impormasyon balita introduction tila batitan ya panghimagas iran issue national. Aray malaknaban iran na kontrobersyal tan sensational iran issues dan tayo na komentaryo pakaasulan na aral aliwan pandural pakalaan na inspirasyon aliwan konsumisyon tan alta presyon. Kaibayo sa amigo yo, your one and only in the morning say kabusol na saray trolls. Kabusol na saray balasubas matatakod gobyerno tanjad sa syudad, inarubalot na saray nalalamas tan mananisya katuan. Wajanira sa pakabat, malalapod saray manangantabay. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga suki! Narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School, and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Bro, sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya at malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Bro, sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya at malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center,
Bilang isa ng 1,500-bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ako po si Congresswoman Manegina de Venecia ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Pasko na, kaya good vibes na rin. Sa serbisyong 3-in-1, sama-sama tayong mag-spread ng kindness, laughter at pagmamahal ng pamilya. Keep shining, stay grateful, and enjoy the holidays. Nanlapo at #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahit. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Uy Suki! Mananap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo! Galila at Macador Market. Yatiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira. Pising, tan nanduruman Ricardo para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sayo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapon alas 4 at palbangon. Anggad alas 8 yalabi. Bisita Kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Dagupan. Ang Flying Connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sentelco. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, ang sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang narasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Papasalamat talaga ako sa ikarma. Dahil sa ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa ikarma. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga Suki! Narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan.
Magic Calasiao Supermarket, housewares, school, and office supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Calasiao, Pangasinan. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS DWIZ. Orly in the morning. 40 minutos kasumpalan na alas 6 na kabwasan. Good morning at kinan RJ Javier Reyes, Manong Ben Joby, Benji Gahito, Marlon Bauzon, Sophia Matias, Renato Hubillanos, Romy Sabala, Tristan Gulay, si Buds Vidal. O, to this more to go. Buds, Mansenyor Kamutla. Advance happy birthday kinan amigo Buds Vidal, 60 years old tumutla. Oy, natawayan mo mutla raratay benepisyo na 20%, 32% discount. Pero, by the way, aray ay privilege na senior citizen manaya. Dakdakal. Wala rin ang babangil gawandaran patakaran. Yag mo na pipinabangan. O, klantulara tayo ibagaran pensyon na saray ay kabyangan na senior citizen. Aratay benepisyo. Nga pumot, lamlamang. Nagdakal sa manre-reklamo nagmakakatawayod sa araratan. Tan wala rin mang grocery, awit dararaman so ID da, tan sara may booklet da. No, kapang grocery manaya, wan jad loob na sa kisimba, maminsan kalabat. Ya makapan usar na satay booklet mo according to experience na sa may amigo tayo, ya si Dimple Fernandez. Timawag siya karuman. Tinupot to no antoy patakaran saraya senior citizen no si kara. So manini man grocery. Ano si kara man grocery akinakang ko ni jad booklet ko mo to agdamot la i-record iraraya sinasaliw ko jad grocery ay sa ikwanda ni-record amay akapangaliwaklanan na imbunog agaw. Kailangan ko no jad loob na sa kisimba maminsan labat. Yan nagamit itan niya privilege kwan. Ay natang ko labat na encounter itan niya klasin patakaran kwan kumutad kinan Dimple Fernandez. Tanang grocery ko no karuman aking balot at agda inawat ila may booklet to tan sa may ID to agdala diniscoutan ta adiscoutan la at sama imbunog kunon agaw ng sikatumat. So, nan grocery at parihos parihas ya grocery na karto. Nako. Nanyutan ha. Maya patakaran manaya. Ako kala kasi masyadong asikaso niya ta. Nga pumutlam lamang so napipinabangan ko. Interview, maya form na papipirmaan dad sika ang mumabalot na tawayan niraratan niya klase benepisyo. Kaya bagara, hindi tano man pipensyon kila naman bilang wala lamay na tawayan nyo sa rarata is pensyon nyo agla nayari yung mga wat kayo sa benepisyo sa senior citizen. Sa rason kumot atay awat mo is kwartam itan niya impupulag mo contributions mutan
Sana nimo may benepisyo ya ito malapod gobyerno. Sana nimo ko ni patakaranday. Anong taong kulan senior citizen? Kuni akataway na benepisyo na sarata niya pensyon na senior citizen. Araya sa 20% discount at sarate tambal panangan. Aman, so natatawayan tayo. Kanya nung gano'n man sa isinta kalabads. Isumot latta nga iso. Happy birthday ha. Master Sarlo Gonzales, Teresa Cornel, o sa ikuanan Manong Ben Jubilanos, taxman, kwanto, taxman, yay gobyerno tayo natan. Singa Beatles, taxman. Tropa 35, good morning. At sikira namin, nyakabiyangan na Tropa 35. Si amigo Mones Sabala, welcome home. Balikbayan. Si Mother Helen, welcome home. Balikbayan. Erog tayimot ni Balot Akapan Tutuyaw. Si Lynn Coronel. Si Jolens Antipolo. Happy birthday, Kenan Sibayan Rabina Wilmar. Ditan ada poblasyon na Wiste. Erlinda Salvador. Helen Dasig de la Cruz, Jesus Bong Cabigon, si Bong Tirao, si Vilma Albino, si Ace Albino, si Terry Perer, Madam Dina Pereira, di Tanad Bacayao Sur, si Roberto Nimer, si John Kalimlim, Dio Valdez, si Jerry Lara, Melba Flores Serna, Ron Tandok, Marites Soriano, Leo Rosario, Brian Tal Placido, and Ernesto Musada. Okay, ni siya labat irarata niya, binitla tayo, tapi ano agla natapunan, iraratay kangaranan nyo. Good morning at kinan Engineer Rodolfo Dion, tan si amigo Napoleon nating lahat, Napoleon ko. Reaction damat at ate gagimira nilira ada satay property tax. Kwanto jay? Good morning, Idol. Speaking of property tax, buti dito sa Santa Barbara. Pag nagbayad ka ng maaga, December 31 yung deadline, pag magbayad ka ng maaga, magbibigay sila ng 20% discount. Sa ibang lugar kaya, sa syudad, mayroon kayang magbibigay din ng discount sa mga may-ari ng lupa? Yun nga ang problema eh. Yun ang problema. Kasi tayo, nanunutang ko ni Manaya at sararamay imbunagiran na panaon. Nung panaon da di Manang Silya. Si Manang Silya nan-file na sa resolution or ordinance for that matter. Kailangan kwanto idan na sa tax incentives or holidays irarayay na apektuan na saratay delap, na apektuan na satay man-made calamity, araraya so dinadalan na sararatay project siya nalner so pispisto da, are-arom nang kakaput ira. Pero gamo-amo na idan irarama na, dasaratan niya pangkanaw-nawa. Natan, ditang kunod balay na Santa Barbara, wala raya tax incentives. Itirda, no aratan at masakbay ira, mambayar. At
siya nang nanganda, aramay na itulong da, aliwan sa aramay penalty. Aliwan sa may penalty sa tati gagimilan. May pakatulong ta nanang ng timot ya talagang lugi iray negosyante lapod satan ya gawan road elevation projects. Inamin mismo motitan na BIR Kalasyaw ya talagang nimuksabot so koleksyon da. Kumpiskitin da salo, no ang kapulay na ibayar mo sa raratay property, abong mo, tandalin mo, yaminanam ni saray ating mo raratan. At nagmuna bayaran itan so abong tansay dalin. Kumpiskitin na gobyerno. Nako, gaylay ira po itangga pumutlan tilay anapan. Pigalabat latay pensyon mo yapan na suportam at sarili mo eh. Kay aanapon dalabat amay pampairap da at saray totoo. Puro bis. Yang gadagkala na visit. Nayarin baka no manirit ka, mambwis ka ni. Ta siyempre, mambabayar ka. Diba? Mambabayar ka. Dati, ihi, 3 piso. Mambayar ka. Manirit ka labat ha, mambayar ka. Natin, yatagay dala, 5 pesos la. Amay manisirit balat aglaw na tagoy. Nako, mambayar ni. Una atagay subayaran da sararatay siritan. Pero amay manisirit aglaw na tagay. Grabe Nga pula batla tati gagimira suna ikiniran public toilet ya agmubayaran. Amin, mambayar. Kapatak-takot laya, baka no unatot kanit mambayar ka ni. Kanyan asikasom dita na Madam Cristina Ocampo. Ate Pwistom na halos ang kapualan ti nalalako at obligasyon mo ni mambayar na bis. Jeric Oviedo, Marites Soriano, si Nelda Ditan at Bulusan, Sumba Adik ng Bulusan kwanto. Si GR Mamaril, si Flor Calpo, si Jorge Seralde, Marites Sabala Silang, Ma'am Jenky Alagadan, sa Bigan City kwanto, mayroon ding 30% discount pag nagbayad ka ng maaga. 30% dyan. 20% discount pag nagbayad ka ng maaga, sabi ni Ma'am Jenky dyan sa Bigan City. Gary Dalisay, panagbabayar lalamot na buwis. Manrin nyo kilalamot na sararatay business permit yo. Nang nyo raratay plate number yo, baka renewal mutla na saratay car registration nyo. Paano tayo na multa? Ang kakabalag sa multa, ipapaksib na gobyerno. Maxi Soles, Sophia Mamaril Matcha, Italy United Kingdom. By the way, walay balon patakaran na sa Land Transportation Office. Aglara ko naman confiscate na sararatay lisensyo
naman bilang wala raratan niya violations yo, pero sigurado nyo ya araya at na dundun nyo, nasa kayo, ilaratay penalties yun, nabayaran nyo at loob na 15 days tapian na iwasan nyo laratan so revocation. By the way, speaking of the SATA renewal, nasaraya business permit, undalan kayo lalamot, yung mambayar at Bureau of Fire Protection. Antayo, wala may impalapaglantin na Secretary John Vic Rimulya, say sakay ahensya na gobyerno, ay Bureau of Fire Protection, usakay at sare sangkakurapan kabaluyan. Pero walay official statement na Bureau of Fire Protection ya sa ibabaga to acknowledge da itay papalapag ng Secretary John Vic Rimulya nilirad sararamay interviews to walaray direct order to face the hard truths about the organization sa corruption allegation impalapag ng sekretary at aliwalabat kunon numbers iraratan aya at mangire-representa na betrayal of public trust and waste of taxpayers money intended for public safety. Araya panaknowledge da sararatan niya palapag ng Secretary Rimulya manggagather ira na ebidensya tan plano da sa mangipile na kaso kontra da sarayay na-involve irang personnel na sa Bureau of Fire Protection. Tan impasiguro da saratan niya actions akapilalay administrative relief, suspension of inspection tan say coming changes as being done to end system that allow extortions and any form of corruption. Sa Bureau of Fire Protection stands firm with its firefighters who risk their lives in fulfilling their duties and mandates. Cleansing the agency is a challenging but a necessary step to restore the honor of the badge we wear. The Bureau trust that these interventions will lead to a stronger and cleaner Bureau of Fire Protection. So, araraya at talagan may tawagan tayo saya. Araraya ay naghagawa kasi unya namang parinyo ka na sarate building permit mo. At hanapan da ka na sararatay fire extinguisher o hanapan da ka na anto kamalaran kakulangan mo pamumulta da ka ang kakabalag ya multa raratan kakabalag ya bayaran si kamot natan tigawa mo mitungtung kala at BFP personnel anti barakap ya rin medyo tayo saya saray wamala sutungtungan tuta na tatay gagimira wala laratan klasin tungtungan nanto kamal na tepan tutungtungan. Actually, si Karala mismo sumanlala ko na sararatay fire extinguisher. Wala i-endorse da laan mo pangaliwan mo na sa tay fire extinguisher. Negosyo dalatan. Kada mang kandak kira na inspeksyon amay-amay yagda requisito siya anapon at sika yang kakabalag suntalaran singil-singilin da kanyan no mitungtung ka na i-remedyo da na i-reduce da raratan niya bayaran o araya at abuko raratan wala rin ang report at kinang Secretary John Vic Rimulya kanyan impalapag to under to actually so kabiyangan na Bureau of Fire Protection tanimbaga to klasin sakay ahensya na gobyerno so corrupt kwantumat
Natan, cleansing the ranks, sugawon natan na sa kabiyangan na Bureau of Fire Protection o pamanso na almuan o da saraya walay nagagawan irregularidad at sikara sunay dan na malaknaban na dusa. And speaking of fire, kabaluyan, wala may gawadan at barangay Makayog. Barangay Makayog sakay balag puul sa agawa ditan. At nununutan ko baka may property na samay naandin amigo tayo. Pakikontak mo nga ang San Jacinto para makakuha tayo ng information sa nangyaring malaking sunog dyan. Good morning at kinan Madam Lani Bautista Paragas, Madam Rich Baruso and Emma Alipio, Joey Gahot and si Engineer Oji Cornel Bentinilla. Joey Mendoza Daroy. Walang tila sa minuto kasumpalan na alas 7 ada kabuwasan Estrella Fernandez, si Mario Ico, Rafael Mangalyag Jr. Marita Paris o Maripe Paris Tirao, Maxi Soles. O dyan kaaruman niya pakabat, malalapot saray manangan tabay. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Let's go to magic, wag mag-panic. Dahil may hulog ang easy, slow and fast pinagaan. Kahit fast and easy, no need to worry. Customer service friendly, kaya everybody happy. Magaan ang buhay, maganda ang buhay. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, libre kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lang sa inyo. Shopping kay gaan, shopping kay ganda. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magandang buhay! Pro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya at malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
Bro, sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya at malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Ako po si Lilibet Caballero Loro at tagalagtang Talisay City, Cebu. Noong 2015, meron akong diabetic. Fourth stage daw ng diabetic, kailangan mag-dialysis. Yung lifestyle ko, hindi ako makatulog kasi meron akong hinahabol na trabaho eh. Kasi meron akong 10 barangays na dinadala. Kasi bookkeeper ako. Doon lang, hindi ako makatulog. Siging overtime. Palaging naka-overtime. Nung naka-open ako sa radio, nakakabalita ako na merong ikarma daw destroy diabetic. Sachet ng tea, ininom ko. Yung una, yung sugar ko is 168. Tapos, second, 145 na lang. Nababa din talaga. 2 linggo pa. Kasi 2 beses ako mag-dialysis Monday at saka Huwebes. Tapos, makahinga ako ng sakto. Tapos, yung katulog ko talaga okay din. Hindi ako makalakad ng matulin. Dito lang ako sa bahay. Yung barangay ko, puntahan ko ng kaisa ng 2 beses, isang semana. Nung nakating ako ng ikarma, makalakad akong matulin. Tapos hindi na ako mahilo sa pagsakay, pag-commute ng jeepney. Okay na. Nung una, inalayan ako ng husband ko. Okay lang ikarmati. Kasi makabawas naman tayo sa ating mga kinain After taking dialysis, magkuhan ng dugo sa sugar. Nababa yun talaga. Salamat po sa ikarma kasi kung wala pang ikarma, wala akong ma-intake Palagi akong dialysis. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center. Bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon. Sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ako po si Congresswoman Manay Gina De Venecia ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Sa serbisyong 3-in-1 ng Pamilyang De Venecia, patuloy tayong magdadala ng pag-asa at good vibes sa bawat kabalayan. Let's make this Christmas a core memory of love and gratitude. Maging ilaw tayo ng pag-asa sa isa't isa. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Goodbye, lumipas siya. Hello, bright for blue.
Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Dumit man siya. Hello Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School, and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Para sa ating kaligtasan, iwasan na ang faulty electrical wirings na karaniwang sanhi ng sunog. Kung may naputol na kawad ng kuryente, ay agad ipagbigay alam sa Sinpelco. I-unplug ang inyong mga appliances kung hindi ito ginagamit. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sinpelco. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. DWIZ. In the morning. 12 minutos, kasumpalan alas 7 ada kabuasan. Panagipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Si Secretary Remulla Enrico Mindatula ay kasuan tan-ekalon at pisto su 20 ya tagay opisyal first 20 taragay opisyal na Bureau of Fire Protection. Kabiyangan la si Fire Director Jesus Fernandez kasuan iraya kwanto sayan Simba. Okay. Seryoso amon talaga sayay kampanya ng Secretary John Vic Remulla ya linisan suhanay na saray kabiyangan na Bureau of Fire Protection. Dapat komunitan at saray kabiyangan mismo na Philippine National Police Mat. Suntan niya dapat ya linisan mat suhanay na Philippine National Police. Happy birthday kenan Dr. Abraham Abi Kokya. Good morning, kenan Armando Garcia Sr. Lin Coronel Oscar Dolormente tan si Aldrin Pereiras, Mario Ico, Marlon Rosal, Rebecca Bernardino, si Bogs tan si Vance Vidal, si okay, abit latirayay anumin laran na kangaranan. Dan jad arum ni raya impormasyon na balita saya na programa tayo. Walay limadya actually karuman
ya tagatan barangay San Jacinto ya manrireklamo ya ayak kuno binugbog nakabyangan na puso personnel ditan at opisina na Public Order and Safety Office. Intilak to ya number to para si kato at natawagan pero agmit ni amo na kontak dan ka Edwin Inong tambulaktan niya aligasyon tan akusasyon ya sika at bugbugan mismo at loob na Public Order and Safety Office. No tatawagan mo safety office itan. Aliwakan sipsirin no bugbugan da kaditan. Orly in the morning. Pero kapatun tayo, no panon tumot so ingkagawa at satan, baka nayarin arugante mat iman so general ya airing driver at kapasnok mo't lagi iman sukabyangan na puso personnel. Anong pangalan? Natawagan mo na? Uladya ko no. Anong pangalan? Anong pangalan nung ano? Wala reklamo to eh. Uladya ko no, live la ko nun mampa-interview. Alaga rin tayo. No, naabutan to ni programa tayo. Saan barangay sila mag-uusap? Sa Barangay Poblacion Weste, pinablatter ba doon? Yan, maganda para ano. Sige. Si John Alcantara na San Jacinto. Si Papalapag Tujay, binugbog ng traffic enforcer sa Dagupan sa mismong opisina dyan sa Puso Office da Poblacion Weste. So, wala garon tayo si John Alcantara. Natatawagan mi, intilak to number to, sa advice to at kinang ka Edwin Inong ulalagya ko nun personal, ya mampa-interview. Mas marakaptan, tapi direktan na rin nilan nasaray listeners tayo nandun talaga so ingkagawa da satan. Walay in-post dalamat da sekatayo jay in-forward da ya gaylay karakol ya abunton ya basura mo ditan da biwok bimaloy ayagmot niya akulikta kwanda so panawagan da municipal government panawagan daya panawagan ya kumonat kulikta undala kuno itan so abunton ya basura ditan at biwok bimaloy. Regalong latan mayor at sikara palinisan mulatan so kabyangan nasaratay irireklamo dan basura ditan da biwok. $17 minutos kasumpalan alas 7 ada kabuasan no biwok so kulantutan na basura kanyang tawagan dan Sora. Wala ra ipupusmat na retired Colonel Sani Bersosa ya arayan na palpak irang klase na proyekto sub-standard iran projects ya ginagastusan iran na milyon along ditan at linggayan biwok ya agay-gay iraratan ya klase na project tan sare aromot dinidemolish iran project aper dilamot so kwarta ng Juan de la Cruz wastage of money talimlimpyon karsada at babakbakan. Ay nako, agaylay karakal na kwarta agaylay karakal na kwarta da gobyerno na pipirdian lambangat pinablimiran na dumuringal. Good morning at kenan Don Ramon
Bautista tan si amigo Raul Castaño. Nakartulamay inchat mo dya ay tapi nabasa tamat ditan si Raul Castaño sa ibabaga to ditan kula ay Pantal Arellano Street harapan na satay Robert Bellarmine School. Wala man na yung negosyo tuya ya Rapis Burger Food House. Tan wala ikikinunto wala ikikinunton inuman only in Dagupan Pandilimon o ando pandan limon dumamay pandilimon ta tinapay man. Kaya gabayon na kontakan si Raul Castaño da telepono 0995-586-6548 0917-802-0019. Kanyan man order kala Jonathan Dilak Jonathan Tandok man order kala sa raratay lako anan amigo Raul Castaño. Kanda ditanda ko na kiniraramay best brewed coffee yay papalapag to. Minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan say arom ni Raya impormasyon balita at kwandan nagsanib pirsa sa malawakan clean up ng 100 islands. So sana kwanda ay ma-clean up din ang municipality of Bimalay, Biwok. There is an overwhelming amount of garbage. Grabe overwhelming amount of garbage. I strongly hope kanto that proper waste disposal and strict clean-up drives will be implemented. Our beach has become extremely filthy. And I recently had the visitors from other countries who spent their holidays here. I felt deeply ashamed that our beach look more like a garbage pit than a beach. Nagmaliw lang dam site ko no. Biwok, Bimalay, aliwalala ko nun beach. Kanyan sa entire Lingayen Bimalay, Biwok streets is critical. Doon tala baka nagawalatan ya open dam site lalamot itan dabitlan lugar. Kanyan kailangan daw magsanib pwersa para sa malawakang clean up tulad ng ginagawa sa 100 islands. Yan nagsanib pwersa ang National Park Protection Area Management Board sa isang malawakang paglilinis sa loob at paligid ng 100 Islands National Park sa Alaminos, Pangasinan. Layunin ng aktibidad na mapanatili ang kalinisan at kaligtasan ng isa sa pinakapopular na destination ng mga turista sa lalawigan. Kaya ang panawagan din ni Maji, sana malinisan din ang Bimalay, Biwok dahil tambak-tambak daw ang basura dito at nakakahiya sa mga bisitang gustong pumunta ng beach. At pag ito ay napabayaan ay magiging dam site na po ang Bimalay, Biwok. Yun po ang kanilang panawagan. Brian Tal Placido, kumusta ka na? Long time no see. Talagang top grocer ito sa pagbibinta ng mga sasakyan itong si Brian Tal Placido.
25 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. Congratulations ada LGU Kalasyaw. Tawad tanya impresenta tan in pasirayaw nan Mayor Patrick Karamat dagawan flag raising ceremony iray parangal ayanawat na bitlan na baloy Office of Civil Defense Region 1 tan sa 24th Gawad Kalasag Seal. Ayaya pag birbir sararatan niya klasin kiwas kurang trabaho na LGU Kalasyaw at patunay atan at dedikasyon pan prepara, pan responde at antukaman niya hamon na panahon ya araya at numambilang sikara sunadadalan na sararatay Bagyo Dulap tanan to kamanlarang klasin na kalamidad wadtan itan ya nasusurvive na bitlan na munisipalidad ayang kunong pakabat at sa kaya ya patunay na sa dedikasyon tan pamprepara panre-responde dan to kamanlaya hamon na panahon balat kwanto higit sa mga plaki at parangal. Binigyan din natin ang tunay na tagumpay ay nasa ating pagkakaisa. Patuloy tayong maglilingkod ng tapat para sa bawat mamamayan ng Kalasyaw atan sa palapag ng Mayor Patrick Karamat na bitlan munisipalidad. Pero wala problema ditan natan. Araramay kamanggaan datan mananam so mangga na Kalasyaw pero araya singa wala ray infested na walay titawag dat sayan na sakit sa raratan at atiga gimiran tantanaman pero sinsya balat watan nahaharbis lara may arum. Ang gamanuntan, wala rin nanungnang yun, bitak-bitak, tan batek-batek na sararata niya bitlaran na mangga, pero mananam ninsin siya. Mananam ninsin siya. Lautlano, araramay igisaan mo na alamang, inggisan bagoong, o inggisan agamang, insamutan natan isawsaw, ay agaylay abig, nabalang, sukilumbot sa raratan. Diba, Roger de la Cruz, lautla no walay kilawin, at ilaokmutan natan niya mangga, malaputan, bali na Kalasyaw, agaylay nanam. Happy birthday kinan Ferdinand Nanding Bangsal, Barangay Kapitan na Salisay. Happy birthday Kapitan Bangsal. Greetings malalapod kinan Pinablin Bayaw, Antonio Bato. Si Aning nangyari. Good morning mat kinan Marita Milicio tan si Ramil Velasquez. Si Milet, si amigo Dong Tulyao. Ferdinand Perez, si Joe Perez, dan si Agustin Perez. Ditaan at Sacramento, USA. Si Gian Ramos. San si Jane Magsano, Marilu Tercinio Pat Molinaong,
Estrella Carmelo, si Armando Garcia. Si Insan na milit-milit ditan Ed Arellano, aray pamilya Rioperio, tansare kabiyang amat na pamilya Olpindo ditan Ed Arellano. 30 minutos kasumpalan na alas 7 Eda Kabuasan, wajan diri karuman niya pakabat malalapod saray manangan tabay. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bakterya and virus tested. Bilip iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Go sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya at malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Go sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya at malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ako po si Biniranda Iscabas. 64 na taong gulang. Nakatira ako sa San Vicente, Liloan, Cebu. Dati ang akong sugar ay 300 plus. Ngayon, after 2 weeks, bumaba ng 218. Sugar. Napasalamat po ako sa produkto sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kaya everybody happy. Magaan ang buhay. Maganda ang buhay. Magaan ang buhay. Sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, ika'y kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more. Para lang sa inyo. Shopping kay gaan. Shopping kay ganda. Magaan ang buhay. Sa Magic Appliance Center. Magandang buhay! Nanlapo ang #1 smart dishwashing paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahit. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ako po si Congresswoman Manegina de Venecia ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Pasko na, kaya good vibes na rin. Sa serbisyong 3-in-1, sama-sama tayong mag-spread ng kindness,
laughter at pagmamahal ng pamilya. Keep shining, stay grateful, and enjoy the holidays. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center. Bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon. Sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS DWIZ. Orly in the morning. Panang ipatuloy na programa tayo early in the morning, ipapakabat ti pamanaya si dating councilor na balay na Sampabian, si Councilor Rolando Sumintak. So Andilad Bilay. Si Councilor Rolly Sumintak, 81 years old mutlaya. Si kato so datin konsihal ditan balay na Sampabian, tan past president met na Knight of Columbus Council 5739. Si kato su Andila Bilay. Tan si former Kagawad Nicolas na barangay Pantal natan su pumpun tumutya at oras na alas 7:45 na kabuasan. Maka inya kadala simbaan saraya na kaplusan. Si Kagawad Nicolas
na barangay Pantal. Good morning, kinan paring Noel Lumboy, si Jane Ramos, Carlito Bandong, Ana Pidlawan, si Noel Mejia, tan si Profesor Jigo Bergunya Lida. Okay, wala mo't sa reaksyon dyan ay sa kwanda amang kuno'y inapasan na ordinansa o resolution na naman ang silyat sara may palabas siya panahon ama may condonation na saray penalties da pambayar na saratay real property tax. Good morning, at kanan Attorney Alex Norman Lumboy. Nilulugay ito si classmate Sophia Mamaril Matias, tan si Madam Mary Konya. Si Kim Andrew Lee, tan si Cesar Patani, ang gapoy sa umat lawas siya manduringal. Saya na programa tayo early in the morning. Likewise, kinan paring Conrad Nipomucino, congratulations. Satay christening na say anak to niya. Akakar ka paring Noel. Asag lawik mo nunot ko man. Daron ni Raya impormasyon na balita sayan na programa tayo. Antayo makapataktakot siya nagagawa natin awa. Ya say bansan Amerika at lusubunto so arum iran bansa ya singasatay pangala kinan President Maduro na Venezuela planon tulalamat sa luuban iray kabiyangan na Colombia tan jabalot sikatayo mutay nambuli lalamat subansan na China ang ipanang ng lalamot ya tatawagin dan na kamay na bakal ditan West Philippine Sea. Arayay nagagawa natin at makapataktakot siya at baka manggigira irarayay superpower iran na bansad mundo. Wad tay Russia, wad tay Amerika, wad tanmet su China. Kabaluyan lapulantid interest da at saratay natural and mineral resources. Impalapag lalamat na sa Philippine Coast Guard ya watan lalamat at ato'y gagimira ya inupakan na Chinese Coast Guard iray sumisigay ya Pinoy ditan at baho di masinlok walalad loob mismo na teritoryo na Pilipinas ditan at Sambales laya at ating gagimira. Sinabat na Chinese Coast Guard sa fishing boat na saray sumisigay iran na Pinoy. Tan nun uniwas iraraya sumisigay dabitlaya Chinese Coast Guard araya at inusilan ira na saray barko na People's Liberation Army Navy. Agdararaya tinantanan iran na sumisigay tan nagmaliw ya mas agresibo untalan na kurang
legan ya araya atati gagimira at watan niya man sisigay at West Philippine Sea. Lapod sayan agawa at nirespondian na Philippine Coast Guard iraratan sa abitlara iya sumisigay. Unong at Philippine Coast Guard at ginatma kuwan na saray fishing boat na FFB Prince LG ya unarap at sakay fishing ground pero sinasabat iraraya na barko na China nan divert lara na sararamay direksyon da at sikaranin siya so tinutumbok na saratay kabyangan na Chinese Coast Guard sa kabyangan matbalat na Philippine Coast Guard at sa ginawa dalabat binidyo nilitrato iraratan tapyano gamiton niya ebidensya so panibago lalamot kuno ya gagawan niya pambubuli na China at saray Pilipino. Impalapag na Philippine Coast Guard Commander Admiral Ronnie Hill Gaban ya sikarat preparado ya protektaan iray sumisigay Pinoy tan ilaban so kanupugan at West Philippine Sea. Antilaban tayo balotay. Antilaban tayo at sararaya yang kakabalogiran na barko de gira na sararatay kabyangan na China. At wala ni papalapag dan hydrogen bomb dararatan. Sa kilabat na siguro yung mga blit ditan niya mangibulos na sararatay missile man tutumbukal at tumuklay mundo. At ati gagimira si katoy larayaman so sinyalis na ibabagan second coming of Jesus Christ. Ayaman so tatawagan tayo nations against nations. Unsa biraratan manggigira iraraya tatoy gagimira. Watan mutla so eras pan aruniran na pamin, na pestilence, nakapatak-takot no nanang tayo raray nagagaw-gawa at saray ang kaplusan. Si Amerika talagang sugod na sugod. Nananang kod saray video dyan saray social media. Di Tanad Clark, mansas bilararatay anto kamalarang fighting jet. Sa ikwanan Lawrence, walad Bible itan ya prophecy Matthew 24 verse 7. Nako, ayala at ati gagimira no Armageddon ladtan itala. Kasyan tayo, tato'y gagimira, kanya ng tigawan, naray ugugaw. Dasal lambungat, tanda, siyempre, preparasyon. Diyan, anom nila na impormasyon na balita nasyonal ay gagawin mo na administrasyon ng President Trump na Amerika nilira at sararatay immigration campaign sobra-sobra mat ang gapoy laban na saratay totoo ang gapoy anggan armas da paltugundara ay agi. Nilirani saratay malaknaban niya korupsyon gobyerno
Lautla at involvement at sararatay ghost projects. Tan araraya so tatawag ang tiran na trilyon niya kantidad para sararatan niya ghost projects. Tan flood control projects. Ipapalapag ya sangkot at cover up at flood control scandal si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan Lapulantid Jad Pangiter na saratay aliwan lokasyon na saray proyekto idadivert to. May ibaba lang to ira sa nanay lokasyon si papanunin to pero jad aron ya lugar wala ratan tatawag iran ghost projects piniki kuanda nan bunuan ire flood control projects diman ad nauhan Oriental Mindoro unong ad kinan Senate Pro Tempore Panpilo Ping Lacson. Deliberate, ibig sabihin kanto kinu-cover up niya talaga. Wanan Lacson. Kaya pala sinasabi niyang ang mga grid coordinates ay mali, yung pala nasa utak niya, alam niyang minali niya, siya mismo ang gumawa. Anya pala umabot na mahigit 400 ang initial na nakikitang ghost projects ay dahil sa mali-mali ang binigay ng grid coordinates upang mailigaw ang mga investigador. Nakita nila na dinideliberate na yung pagsasubmit ng mali-maling grid coordinates. Isipin mo, pati ang Pangulo niluko pa rin niya. Juanan Lacson, akala niya makakalibre siya pero yung records hahabulin ka ng paper trail. Kulantulan natin ng bunuan naalmuyo si Sekretary Bunuan, anap yun tan bukig, anap yun tan geset, anap yun tan binlok. Hanggang absent kuno iraratay judicial warrant at makapan-request sila na proper authorities tapano na ipawilya Pilipinas. Nako. Lega nakapresan na sa investigasyon at pinulyanan nyo. Ya makapaway ang gapuratay hold departure order. Kaiba mutlatan si Saldico. Ya walaray antatumot dakil so antato at satan niya malaknaban niya anomalya. Satay flood control projects laut-laut saratay budget insertions. Ibaba lang datimot labat iraraya. Sikato'y mangidada ulo na Senate Blue Ribbon Committee at no asinggerla at pirta nalukasan le pirta na Malacanang o patundaan da investigasyon o dino i-divert da so investigasyon iba lang da so investigasyon kapiano nasakuban da iraramay patron da pinablimiran na dumiringal isan natan isakripisyo da irekabyangan na DPWH personnel isakripisyo da irekabyangan na sararatay contractors pero aramay mastermind araraman suwadtan ira na principal suspect araman na talagay opisyal niya involved sa atan iiwas da pinablimiran na dumiringal kanyan cha-challenge yung dalante si Presidente Bongbong Marcos siya pa si Rinoy alawan si kay mastermind siya pa suwadtan ira ya mastermind at sararayang ghost projects. Ang po, aggangan batan itan pinablimiran na dumiringal. Iyamot da, protektaan da. Okay, another reaction, United States of America, land of free and land of the braves. ICE, Immigration Custom Enforcement Federal in scope, katon kaskasi iray tago ng tago. Pero sa problema, tangmat iraon lalaban, aking balot at ratundara, palpal tugendara tati gagimira.
No inuro, deportation, i-deport mo tampol, o kaya kulong mo. Aliwan sa may patiin mo. Grabe, sobra-sobra sa power, enter. Ng Trump at saray kabyangan na immigration at ati gagimira ditan at Amerika. Mangga po, iraratay papilis mo, aliwang kumplitutan, batik ka la. Pawil kala dan lapam mo. Pero aking balat, agdaraya na almo, iraratan di Sekretary Bunuan, Iner Sukulantutan, si Senador Bato de la Rosa, ibabagara, palaboy-laboy lang dyan sa Davao, bakit hindi rin mahuli? O si Saldico, dagdakel, Inerne, si Atong Ang, may ni, naumaminsan at singa muro-muro, iraraya ya kampanya, jalabatla, papil irarata na tatay gagimira trial by publicity. Kaskasyan niya na isakripisyo iraya wadtan iran kontraktor opisyal na DPWH wala rin man re-recant yatras dalararaman sa statement da siyempre. Inggawan mura na sararamay affidavit da, alawan si katuman na talaga agawa. Di ba bawi undararatan, isandaranatan pailan na sa perjury. Nan-oath ira ko na siyempre, ganso pa, nutak-takot unda ka, walay pressure at sika, walay threat at sika, tigaw mo eh. Mansumpal lamang ya amin irarata na tatiga gimira. Time for every season. Nabasa yutan ng Biblia, Ecclesiastes sa tatay gagimira, nananang yung tampulitan, time for every season. Kanya-kanang panahon. Kantapay ko ang technical side, si Ka Edwin Inong, itilak milalangula, subalag mimpi sa salamat at balang sinansakay, ya pinablin na dumuringal na sayang programan early in the morning. Salamat at untalan panagantabayo, salamat at pantitiwalayo, salamat at saratay prayers yo. Diyos ti agngina apo, tandaan sa amigo yo, your one and early in the morning, nagbabalita ng tama, naglilikur ng tama. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na